ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକରୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକ ପାଲଟିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର। ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ବୋହାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି ପଇସା ଗରିବଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଟମାରଣା ହୋଇଯାଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ପୂଝାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। କାଗଜପତ୍ରରେ ରାସ୍ତା ଚକାଚକ, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆଜି ବି କାଦୁଅ ପିଆଚ ପିଆଚ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା କୌଣସି ବିଲ କିମ୍ବା ପୋଖରୀର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପୂଝାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ହରିଜନପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଠାକାର ଲୋକେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପରେ ବିଗତ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାକୁ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ କାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଚାତକ ପାଲଟି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର କିମ୍ବା ଜେଇ କାହାରି ଦେଖା ମିଳିଲାନି। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ହରିଜନପଡ଼ା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାମର ପୁରୁଣା କାମରେ ସୂଚନା ଫଲକ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇନଫର୍ମେସନ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖି ସେହି ପୁରୁଣା କାମକୁ ହିଁ ନୂଆ ଦେଖାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବଙ୍କ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନକରି ଅନ୍ୟ କାମ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ସାଜିଥିବା କିଛି ଲୁଟେରା। घटना क्या रही घटना एक्चुअली बोर्ड जेनटा आपण मान देखि पारथिबे एटा दंतसुर पड़ा लागि छै आरो इने हरिजन पड़ा रो नाम मेंशन करा जायथिला इने आरो ई रोड जेन आपण देखि पारथिबे एटा ऑलरेडी ही सारी छिना ना ई रोड तो एटा दंतसुर पड़ा ने ऑलरेडी लेखा बोर्ड लेखाइ छी आरो हरिजन पड़ा रो नाम मेंशन करा जाय छै तो एति लागि हमें लिमे दिया छी होय लिमे दिया छै माने बे वाटर कलर ने एटा लिमा जाय छै रिसेंटली आजी हमें वीडियो पाके दरखास्त दी जाय थिनु तापरे वीडियो के दरखास्त दी सारला परे इने लिमे दिछन आजी हाका लिमे दिछन आरो मुई आपण मन के देखे दोचे जेंटा पूर्व ने जेंटा लिखाई थिला मु सेटा आपण मन के देखे दोचे कैमरा न इटा लिखाई थिला आपण देखि पारथिबे तापरे लिमे दिसन वाटर कलर नै वर्तमान आज तमन्ना काना गो वरना सत्य मामा दुर्गा केन गा बड़ पुझारी गुड़ा केन पड़ा इटा हरिजन पड़ा काना असुविधा है काना असुविधा हरिजन पड़ा ने जेन काम भी आसुचे आज्ञा अन्य पड़ा के जोचे हमर हां हमर पड़ा पिला छुआ जीवाटा भी असुविधा होचे तारपरे हमें भी चलवा लागि असुविधा होचे रास्ता नै पूरा काद होई जाउचे अभियोग करिसन काका थाना हां करिछु मीडिया पाके भी करिछु एमई पाके भी करिछु सरपंच भी कहले नै सुनबार मेंबर भी कहले नै सुनबार किया भी नै सुनबार इना सुनबा लागि और हमर घर सुनबार लोग नै ना तोर कोड़ा का आजी पते रास्ता का नहीं पारवा हां आजी पते रास्ता नै आपण तो देखुछ रास्ता के निजे देखो आर जह निजे वीडियो बनै कि निजे हो तो एबे आपण करे चाहूछ हमें चाहूछ आबे हमर जेंटा नै कि हमर नारे आइसे जेन जिनिस पावा लागि चाहूछ हमर जेन रास्ता दरकार है रास्ता का दरकार हमके धन्यवाद मैडम आया अपन करना रतन नायक केन गाय पुजारी गुड़ा मोर रास्ता न मोर हरिजन पड़ा मोर भी रास्ता नटा घटना क्या रही घर तो बोले कि हरिजन पड़ा रास्ता में लिखी करे और रास्ता के बीच में हरिजन पड़ा रास्ता लिखी अंत तो ना हरिजन पड़ा रास्ता हटा আছে এটা এটা বেবের রাস্তা अंत तो ना সেই লাইতি মেনশন नहीं तो তুমি नहीं করতি তো মেনশন লাগে কইছ बस সত্যি তো না আরি तो लुकाना चाहूछ जार पर कम से पड़ा न हो जार मेंशन लगाई तो लगाओ 3 नंबर वार्ड मेंबर अछि मेंबर আছে হয় घटना काना है जन अभियोग है वीडियो पाके जिथिलो जे लेखी कर दी जे काना घटना है घटना बेले हरिजन पड़ा के रास्ता असलाटा उलगा जाठान बोर्ड लिखा है तोर पड़ारे रोड नहीं हला होय नहीं हला बेसी असुविधा हो काका के सरपंच वाला सब के जने थिलो कोई जणैली सरपंच के जणैली से माने कहले जे नहीं हम नहीं जानू बोले के होय के जणाला के नहीं जानू बोली कर कहले यो भी हंता होय तो इधर ऊपर काना हेले ठीक हवा बोली कर भाबू तो मेले वीडियो पाके गोलो दरखास्त लेके वीडियो पे मुई नहीं जानी बोली कर कहले वीडियो भी नहीं जानी बोली होय ତେବେ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ମହା ଘୋଟାଲା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କଲା ପାହାଡ଼ କିଏ? ସେହି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଠିକାଦାର, ନା କାମ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଜେଇ, ନା ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ? ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଦିନେ ଆଶା କରିଥିଲା
ପ୍ରଶାସନ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ, ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଗରିବର ପେଟକୁ ଲାତ ମାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କଳିଙ୍ଗ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ଇନସାଇଟ୍ ଏହି ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଜୟପାଟନା ବିଡିଓ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଘଟଣାର କେବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟନାରୁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସୁନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KWMI।